गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ पिलामाने केमिति अछ। आशा करे तमे माने बहुत भलरे थिबो। प्रत्येक दिन पाठ पढ़ुथिबो, विद्यालय को जाउथिबो एवं मोर वीडियो गुड़िक सबुदिन देखुथिबो। जेउ माने प्रथम थर पाई मोर एही वीडियोटी को देखुअछ, चैनलटी को लाइक एवं सब्सक्राइब करिदेबो। तो चलो आजिर वीडियोटी को आरंभ करिबा। कार्य फर्द 1 पाठ संख्या 8 1 लक्ष पर्यंत संख्या परिचय। 1 नंबर केउ धाड़ी रे केतोटी डाइस अछि गणी संख्याटी लेख। प्रथम धाड़ी रे 14टी, द्वितीय धाड़ी रे 25टी, तृतीय धाड़ी रे 213टी, चतुर्थ धाड़ी रे 1212टी, पंचम धाड़ी रे 2300टी, षष्ठ धाड़ी रे 3102टी। 2 नंबर तले दिया जाइथिबा संख्या गुड़िकर नाम लेख। संख्या संख्यार नाम 10 1 10 153 153 608 608 976 976 2160 2160। 3 नंबर प्रति धाड़ी रे छाड़ी जाइथिबा संख्याटी लेख। 4 नंबर आबाकस रे माली गणी संख्या लेख। आबाकस गुड़िकरे माली गुड़िक गणी ता तले थिबा बाक्स मध्यरे तार संख्या गुड़िक आमे लेखिबु। 5 नंबर तल खाली घर पूरण कर। 5239 5203.91 3480 3408.01 7484 7408.41 4893 4809.31 2451 2405.11। 6 नंबर तल खाली घर पूरण कर। क 2300.0.91 2309। ख 3004.51 3045। ग 5200.3.61 5236 6506.01 6560 8903.11 8931। आकलन फर्द 1 नंबर तले दिया जाइथिबा संख्या नामरु संख्या लेख। 9125 4442 6 अयुत 308
1,02,600 8,07,062 2 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଅଛି। ସେଥିରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ 1,00,000 ସମାନ କେତେ ହଜାର? 100,000। ଖ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି 99। ଗ କେତୋଟି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 9 ଗୋଟି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଘ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 9,999। ଙ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? 1 ଯୋଗ କଲେ। 3 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲାଯାଇଥିବା ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଲେଖ। 203 3ର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ହେଉଛି 3 ବା 30। 56,698 6ର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ହେଉଛି 6,000 ବା 6,000। ଏଠାରେ 7ର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ହେଉଛି 7 ବା 70।